So guys, guys, namumulot na lang kami ng basura dito guys. Oh. Yan. Lalaglag namin yan sa ano. Basura. Saan? Bottle. Ah, this one. Okay. Thank you, pare. Yung ano natin. So, bakit ano, Sparklo? No, pareho lang. Sige. Simulan mo na, pre. Pre, simulan mo na yung pag-vlog mo. Simulan mo na. Asan yung start? Ayan, start to. Oh. Oh. Tulungan mong magano. Ayun, oh. Nag-vlog na, oh. Ayun. Galing, oh. Pumula, oh. Pula pa, oh. Green. Ayos. Ayos. Pwede pala dito. Hindi ka tulad din sa kabila, no? Mabilis. Kailangan umiikot. Hindi nga umiikot eh. Umiikot. Dito ka lang pala. Yan. Simsim. Kung ano, tulak masyado. Okay.